ଧାତେରି କି ସାଲା ମଣିଷ ଆଜ୍ଞା ସାଲା ମଣିଷ ଯୁଆଡେ ଗଲା ସେଇଆ ଶୁଣିଲା ବଡ ଶୁଣିଲା ଛେନା ଗୁଡଟା ଶୁଣିଲା। ଆରେ ବାପା ଆମେ ହେଲୁ ରାଜଘର ରାଜଗୁମାସ୍ତା ସବୁବେଲେ ଖାଲି କାମ କାମ ଆଉ କାମ ଜମାରୁ ବି ଟେନସନ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ସବୁବେଲେ କାମ। ଆରେ ଏତେ କାମ କାମ କରି କରି ମଣିଷ ସେଇଆକୁ ସେଇଆ କେବେ ଉପରକୁ ଉଠି ପାରୁନି କି କେବେ ତଲକୁ ଖସି ପାରୁନି। ଆରେ ବାପା ରାଜଘର ଗୁମାସ୍ତା ପୋଷ୍ଟ କଣ ଛୋଟିଆ ପୋଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଏଇ ପୋଷ୍ଟକୁ ଯଦି ଭାରତର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହକୁ ଦିଆଯାଏ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଲା ସୀତାରମଣକୁ ଦିଆଯାଏ ତଥାପି ତୁଲେଇ ପାରିବେନି ଆଜ୍ଞା। ଆମ ନୀଳକନ୍ଧର ରାଜ୍ୟରେ କୋଉ ବାବଦକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଆସିଲା ବୁଢା ବୁଢୀକୁ ଭତ୍ତା ମିଳିଲା କି ନାହିଁ ଧାନ କୁଇଣ୍ଟାଲ ବୋନସ ମିଳିଲା କି ନାହିଁ ଲାଡଲି ବେହେନର ଯୋଜନାରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ଗାଈ ଗୋରୁ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା କୁକୁଡ଼ା ବତକ ଇତ୍ୟାଦି ଟୋଟାଲ ହିସାବ ମତେ ରଖିବାକୁ ପଡୁଛି। ପାରିବେ ଏତେ କାମ କରିପାରିବେ? ଆରେ ଗପୁ ଗପୁ ତ ମୁଁ ବହୁତ ଗପି ଚାଲିଛି ହେଲେ ମୋ ପରିଚୟଟା ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ପାରିଲିନି। ଆରେ ମୋ ପରିଚୟ ହେଲା ବୟସ ଏଥର 60-70 ଭତ୍ତା ପାଇବାର ମୁଁ ଅଧିକାରୀ ଚନ୍ଦା ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଠାଏ ବାଲ ଦାନ୍ତ ଝଡ଼ି ଝଡ଼ି ହେଲା 17 ଫୁଲ ଦମରେ କହେ ମୋ ନା ମାୟାଧର। ଆରେ ବାପା ମୋ ଜେଜେ ବାପା ତାଙ୍କ ବାପା ଅମଲରୁ ଏଇ ନୀଳକନ୍ଧର ରାଜ୍ୟ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସିଂହଙ୍କ ଘରେ ଏଇ ଗୁମାସ୍ତା କାମ କରି ଆସୁଛୁ ହେଲେ ମୁଁ କେବେ ଉପର ମହଲାକୁ ଯାଇପାରିଲିନି କି ଟଙ୍କା କମେଇ ପାରିଲିନି। କଣ କଲେ ମୁଁ ଟଙ୍କା କମେଇବି ଆଉ ରାତାରାତି ବଡ ଲୋକ ହେଇଯିବି ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଜିକାଲି ଏ କଳିଯୁଗରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା। ଯାହା ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଅଛି ସେ ବାନି ଗୁନି ପ୍ୟାନି ଆଉ ଯାହା ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ସେ ଫୋକଟ ରୋଡପତି। ହେଲେ ମୁଁ ରୋଡପତି ହେଇ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁନି ମୁଁ ହେବି ଏଇ ନୀଳକନ୍ଧ ରାଜ୍ୟର କରୋଡ଼ପତି। ଶହେ ଶହେରେ ଖେଳ କଣ କଲେ ମୁଁ ବଡ ଲୋକ ହେବି? ଆରେ ମୋ ବାମ ଆଖି କାହିଁକି ଏମିତି ଅପ୍ ଡାଉନ୍ ହଉଛି? ଅକସ୍ମାତ କିମ୍ପାସପୁରେ ବାମ ନେତ୍ର ମୋର ମନ ମୋର କାହିଁ ପାଇଁ ହୁଅଇ ବ୍ୟାକୁଳ ଜଣା ପଡେ ଆଜି କିଛି ହେବ ଘଟଣା। ତାମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ମତେ କିଏ ମନେ ପକେଇଛି। ଯାହା ହଉ କିଛି ସମୟ ଏଇଠି ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିନିଏ ଦେଖିବା ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଆଜି ଉପରକୁ ଉଠୁଛି ନା ତଲକୁ ଖସୁଛି। କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବି ନା ଆଉ। আরে কি রে চিহ্না নাই কি জনা নাই সিধা ভিতরକୁ ঢুসকিনা পছাই আসুছ। চুপ কর মায়া ধরা। अरे तू कड़ा ए रुद्र बड़ियार सिंह को ए पर्यंत चिन्हे पारुन। हेई रे मो भणजा रंजीती रुद्र प्रताप बुढ़ा बयसरे टिके मिस्टे खबर देखा जाउनी भणजा सेठी पाई चश्मा यूज करूची। हेले कौन पाई आज ए समय रे प्रकट हेइछ? मामा अरे तमे होछो ए नीलकंठ साम्राज्यर राजा सुरेंद्र सिंहर गुमास्ता भणजा। हां वो होची ए राजा सुरेंद्र सिंहर सेनापति मो ना रुद्र बड़ियार सिंह। अरे मामा
अरे तुम्हें कह केते दिन हमें राजा सुरेंद्र सेन पाखरे गोटे चाकर परी खटुथिबा राइट भणजा अरे कोणटा गोटे प्लानटा करिकी एचमको ए नीलकंद साम्राज्य रे राज्य हवा को पड़िबो मामा राजेश्वर अरे भणजा एते दिन परे আজি फल कथा मने पकई देछ एई हम राजा सुरेंद्र सेन आमकु चाकर परी खटई चली आउ से ऐश आराम रे जीवन यापन करुछि हेले ए मायाधर आजी एमिति माया रचना करिवो देखिबो तमे अल्प दिन मध्य रे राजा हेई जीवो आउ मु हेबी महामंत्री ओ मामा मायाधर ओ जाने छे तम माया देवंक अगोचर ऊपर अछंती स्वयं श्री कृष्ण मायाधर ओ ए मर्त्यपुरी रे अछ निजे चंदा बोरिया मामा स्वयं मायाधर छिपुआ बार हेले मामा हेले कोन अरे एमिति गुटे प्लानटा आरंभ करि दियो जे मामा तमे मंत्री हेडे मोय नीलकंद साम्राज्य रे निश्चय राजाटा हेबी मामा अरे भणजा किछि गोटे तो करिबाकू पड़िबो ना आउ भूख रे आइडिया आसी गला भणजा अरे तू जदि राजा हबु ताहेले तोर गोटिए पुत्र अछि नाम तार अजय आउ हम राजा सुरेंद्र सेनकर एकमात्र झियो नाम तार दिव्या अजय आउ दिव्यार जदि बाहाघर करि दिया जाए ताहेले तमे हेबो ए राज्यर राजा आउ मु हेबी महामंत्री एई आइडियाटा केमिति लागुछि भणजा मामा 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 मायाधर निश्चय मामा अरे तुमको समस्ते निजे कहिबे निश्चय मायाधर बड़ी हमें जदि मो पुत्र अजय सहित ए सुरेंद्र सेन राजार तांको अलियल कन्या दिव्यर बाहाघरटा करदेले निश्चय से राजार राज मुकुटटा औ राज सिंहासनटा ताकू आमे अधिकार करी नबा और सेठ आरंभ हेबो ए रुद्र बड़ार सिंह रो ओहो चक्रांत ले मामा ले कोन अरे आमे एठु जमारे समय नष्ट करिबानी भणजा विलंब चली जीवा आउ हम पुत्र अजय को साक्षात करिबा एबे चलो मामा जीवाना